Film India Rani Padmavati menceritakan kisah seorang ratu yang melakukan jauhar. Jauhar adalah bunuh diri massal yang dilakukan kaum perempuan atas kesetiaan pada suami mereka yang gugur di medan perang. Pada abad ke-13, Jalaluddin Khilji dari dinasti Khilji berhasil merebut tahta Delhi. Suatu hari keponakan Jalaluddin yang bernama Alauddin Khilji membawa seekor burung unta ke hadapan Jalaluddin demi mendapatkan hati Mehrunisa yang tak lain adalah putri Jalaluddin. क्या चाहिए? बोलो। मेहरुनिसा बिन्ते जलालुद्दीन खिलजी। शहजादी मेहरुनिसा से हमारा निकाह। Sesuai keinginan Alauddin, Mehrunisa akhirnya jatuh ke pelukannya. Alauddin dan Mehrunisa menikah. Pada hari pernikahannya, Alauddin masih sempat bercumbu dengan wanita lain dan ketahuan oleh salah satu orang kepercayaan Jalaluddin. तुम नहीं बताओगे शरीफ? Tak ingin ketahuan mertuanya, Alauddin membunuh orang tersebut. Sungguh ironis, di hari yang seharusnya membahagiakan itu, Mehrunisa justru bergidik ngeri karena baru tahu watak asli sang suami yang serakah, kejam dan tak segan melakukan kejahatan demi memenuhi ambisi. धरती पर मेहरुनिसा और आसमान में चांद. Nun jauh di seberang lautan, tepatnya di negeri Singhal, hiduplah putri mahkota yang sangat cantik, cerdas dan pandai berburu bernama Padmavati. Kesukaannya berburu mengantarkannya bertemu Maharawal Ratan Singh yang tak lain adalah Raja Rajput yang datang ke Singhal untuk membeli mutiara demi memenuhi permintaan istrinya, Nagmati. Saat berburu rusa di hutan, anak panah Padmavati melukai Ratan Singh. Padmavati merasa bersalah dan merawat Ratan hingga kondisinya membaik. माना कि वो हादसा था पर कुछ हादसे मेवाड़ छोड़कर सिंघल में क्यों? मोती खरीद। Beberapa hari bersama Ratan menumbuhkan benih-benih cinta di hati Padmavati. Ia bahkan tak rela melepas Ratan kembali ke istananya di Mewar. मोती मिल गए तो अब वापस मेवाड़ चले जाओगे? हमारे जाने का वक्त आ गया। Rupanya perasaan Padmavati tak bertepuk sebelah tangan karena Ratan juga merasakan hal yang sama. चलेंगी पद्मावती? Ratan melamar Padmavati menjadi permaisurinya dan kemudian membawanya ke Mewar. बोलो महारानी पद्मावती की। Ratan memperkenalkan Padmavati pada seluruh rakyatnya. Di Citor, benteng tempat tinggal Ratan Singh, seluruh rakyat bersukacita menyambut ratu baru mereka yang sangat cantik dan cerdas. सबसे बड़ी भेंट रणभूमि में सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? हिम्मत. Rupanya kecantikan dan kecerdasan Padmavati membuat Raghav Chetan, guru spiritual Ratan, jatuh hati. Rasa sukanya yang teramat besar pada Padmavati membuatnya nekat mengintip raja dan ratunya itu saat sedang bermesraan. Hal itu memicu kemarahan Ratan. Atas saran Padmavati, Ratan kemudian menghukum Raghav dengan mengusirnya dari tanah Mewar. जिसकी मिट्टी में मिलावट हो जाए उसे मिट्टी से दूर कर देना ही. Tak terima dengan hukuman yang diberikan, Raghav berjanji akan menghancurkan Ratan.
Raghav yang sudah mendengar kezaliman Alauddin lalu memutuskan ke Delhi untuk bertemu Alauddin. Yakinan bulan Rai. Sementara itu, semakin hari kekejaman Alauddin semakin menggila. Nafsunya untuk merebut posisi Raja Delhi dari tangan paman sekaligus mertuanya semakin tak terbendung. की जाने दो। इन दोनों की जान ले लो। Nafsunya pada wanita cantik juga semakin tak terkendali. Dengan kekuatan dan kelicikannya, beberapa wilayah berhasil ia taklukkan dan puncaknya ia berhasil membunuh mertuanya dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Sultan Delhi. Tak perlu menunggu waktu lama, Raghav akhirnya bertemu Alauddin. Pada pertemuan itu, Raghav yang sudah mengetahui kelemahan Alauddin yang sangat tergila-gila pada tahta dan wanita cantik mulai membual bahwa Alauddin akan menjadi raja hebat yang memimpin dunia asalkan Padmavati ada di sampingnya. दूसरे सिकंदर बनेंगे आप। Raghav kemudian menceritakan kecantikan Padmavati. Mendengar cerita Raghav, Alauddin terpana dan jatuh hati pada Padmavati. चित्तौड़ की महारानी पद्मावती के भाग्य की वो अगर आपको मिल गई। Demi memuluskan niatnya bertemu Padmavati, ia memutuskan mengundang Ratan dan keluarganya untuk datang ke istananya di hari ulang tahunnya. Sayangnya undangan itu ditolak Ratan dan hal itu menyulut kemarahan Alauddin. तो उठाओ फौज और कर दो ऐलान जंग। चित्तौड़ के राजा ने आपके पैगाम को ठुकरा दिया है। Tak terima ditolak, Alauddin menyatakan perang dengan Mewar. Berbulan-bulan pasukan Delhi mengepung Chitor tapi Ratan tak bergeming hingga akhirnya Alauddin menyerah dan melakukan gencatan senjata. संदेशो लाया हूँ दिल्ली रो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हजारों। Ia berkirim surat pada Ratan, isi suratnya adalah meminta diizinkan berkunjung ke Chitor sebelum ia kembali ke Delhi. अकेला। Ratan tak keberatan mengabulkan keinginannya dengan dua syarat. Alauddin harus menyuruh seluruh pasukannya kembali ke Delhi dan Alauddin hanya boleh masuk Chitor seorang diri tanpa membawa senjata apapun. Tapi bukan Alauddin namanya kalau gak licik dan penuh tipu muslihat. Saat sudah berada dalam benteng, ia memaksa untuk bertemu Padmavati. रानी पद्मावती। Ratan keberatan memperlihatkan istrinya pada Alauddin. Tapi Padmavati memiliki pikiran berbeda. Demi menjaga kehormatan suaminya ia rela memperlihatkan wajahnya pada Alauddin. Sekejap saja Padmavati memperlihatkan wajahnya pada Alauddin. दीजिए हमें मेवाड़ की रानी होने का कर्तव्य पर इस चेहरे को दिखाकर अगर एक भी जान बच सकती है तो हम। Tapi rupanya Alauddin tak puas memandangi wajah Padmavati yang hanya sekelebat saja. Dengan licik ia menyusun rencana untuk mengundang Ratan makan bersama sebelum ia balik ke Delhi. कल Dapat ditebak, saat Ratan memenuhi undangan Alauddin, disitulah ia ditawan oleh pasukan Delhi. इंतजार रहेगा। Alauddin lalu berkirim surat pada Padmavati yang berisi bahwa bila ingin menyelamatkan suaminya, maka ia harus datang ke Delhi. मेवाड़ के महारावल की सलामती के लिए रानी हम वहां जाएंगे। Padmavati menyanggupi permintaan Alauddin dengan mengajukan beberapa syarat. आपको छुड़ाने मेवाड़ राम सा। Setibanya di tempat Alauddin, Ratu Padmavati meminta untuk dipertemukan dengan suaminya terlebih dahulu, baru kemudian dia akan menemui Alauddin. Namun tak disangka Mehrunisa istri Alauddin justru membantu mereka untuk melarikan diri. पर ये उपकार क्यों? Tentu saja pengkhianatan Mehrunisa pada Alauddin suaminya membuat Alauddin murka dan menghukumnya. ले जाओ इसे कैद खाने में। बेपनाह मोहब्बत की। Sementara itu di Mewar, rakyat menyambut kepulangan Raja Ratan Singh dan Ratu Padmavati dengan sukacita. Semua berterima kasih kepada Ratu Padmavati yang karena keberaniannya menyelamatkan Raja Ratan Singh dari tawanan Alauddin.
Dapat ditebak perang pun terjadi. Raja Ratan Singh gugur dalam pertempuran karena kelicikan dan tipu muslihat Alauddin. रानी साहब हुकुम गढ़ की दरवाजे बंद कर दो। आखिरी चूना रोड़ने का वक्त आ गया है। Ratu Padmavati lebih memilih setia kepada suaminya dan memilih melakukan tradisi jauhar bersama semua kaum perempuan di Istana Chitor. Ratu Padmavati mengumpulkan seluruh wanita dan melakukan jauhar. Jauhar adalah bunuh diri massal yang dilakukan kaum perempuan atas kesetiaan pada suami mereka yang gugur di medan perang. Begitulah akhir cerita dari film Rani Padmavati. Sampai bertemu di film-film selanjutnya.